जय जय जगन्नाथ नमस्कार जेनाभिजन संध्या खबर रे आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर कौन रही ओडिशार लघुचाप स्थिति एवं ओडिशा आदिवासी मानक पई सरकार कौन करछंती लघुचाप प्रस्तुति आसतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नबा। हाँ दर्शक बंधु आउ 2 दिन रे आसिबो बड़ लघुचाप से नहीं सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आउ मात्र 2 दिन पर ओडिशा रे 4 ରୁ 5 दिन प्रबल छेचिबो एवं प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तुहाकु तुहा वर्षा पुणी लघुचाप आसंता काली ठारू प्रबल वर्षा संभावना आसंता 24 रे उत्तर बंगोपसागर रे पुणी लघुचाप सृष्टि हेबाको जाउछि जार आसंता कालीरू ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान पक्षर विभिन्न जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा रे प्रबल वर्षार संभावना रही। आम जदि कहीपर गजपति कंजमाल केन्दुझर बालेश्वर सुंदरगढ़ मयूरभंज रे मध्य वर्षा वर्षा सह वज्रपात और घंटा प्रति 30 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो पाणीपाग विज्ञान तरफ पूर्वान करा जायछि। पाणीपाग जारी करिछि किंतु एई 2टी जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा जो भली भद्रक बालेश्वर 2टी जिला एवं घड़घड़ी सहित झटका पवन बहिबार मध्य आशंका रही एवं जो भली भाव वर्षा एवं तुहाकु तुहा वर्षा पवन सहित किलोमीटर प्रति घंटार यार संभावना रही। जो भली भाव ओडिशा रे प्रभाव रोची वर्षार परिमाण अधिक रोची आपन को विजुअल माध्यम रे देखा जाउची। एटा होची 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रही। सेपरी जुलाई 24 तारिख पाई मध्य किछि जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाउथुवा जिला गुड़िक को मयूरभंज केन्दुझर यही 2टी जिले में प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आपन को विजुअल माध्यम देखा जाउछि ये होछि वर्षा। यही वर्षा एवं पवनर बेगरे किपरि गछ गुड़िक सब दोहलुची आपण माने स्पष्ट चित्र देखि पारुथबे। लघुचाप जनित वर्षा रे प्रत्येक जिले में लगी रही तुहाकु तुहा वर्षा एवं आकाश मेघाच्छन्न जहित कलाहांडिया मेघ करिकी वर्षा मध्य घुटी आसुची एवं प्रबल मात्रा रे छेचुची ओडिशा रे वर्षा। यही वर्षा रे आपण मानक विजुअल माध्यम देखौची किपरि भाव दृश्य ये दृश्य होची सीधा सड़क चित्र बा लाइव विजुअल माध्यम रे आमे आपण को देखौचु किपरि भाव स्थिति रही एवं जो भली ओडिशा रे स्थिति रही आपण मानक देखौचु जोंठी वर्षार तांडव लीला वर्तमान रही ओडिशा उपर यार प्रभाव रही। दर्शक बंधु कही रखुचु एवं 24 तारिख रे एक लघुचापटी सृष्टि होची। ए लघुचाप फल प्रबल वर्षा मध्य जारी रही ओडिशा रे। एई ओडिशा रे लागि रखिया पई प्रत्येक जिला को मध्य सतर्क सूचना जारी करा जायछि। देखंतु उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा कथा यदि कहिबा उत्तर ओडिशा एवं जो भली देखा जायछि कटक भुवनेश्वर पुरी गंजाम गजपति एई भली जिला मानकरे बरगड़ अनुगुल एवं एई अथरे जो भली बंगोपसागर रे सृष्टि होइतवा लघुचापटी एवं ता समुद्र मध्य अशांत थिबारु वर्तमान जो विजुअल देखुचंती किपरि भाव या ढेउ एवं आसी कूल छुँची बड़ बड़ ढेउ रे कूल छुँची। ये परिप्रेक्षी रे जदि आमे देखि परिबा लघुचाप जनित वर्षा रे सारा ओडिशा भिजुथुवा बेले एवं मत्स्यजीवी मानक पई सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक विज्ञान केन्द्र एवं एसआरसी। कहबा अनुसार प्रबल वर्षा देखुच एवं यही भाव वर्षा मध्य जारी रहियो बोली सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु एठी कहा जायछि जो भली केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर नवरंगपुर रे भली जिला गुड़िक येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही सब जिले में
ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଝଟକା ପବନ ଏବଂ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବୋହିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି 24 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ନେଇକି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 48 ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଇଛି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସକାଳୁତା ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ରହିଛି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଇଛି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକକୁ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଟକା ପବନ ବହିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ପାଖାପାଖି ଯଦି 24 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ SRG ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।